Hello and welcome to Unit 2 Cell Biology for Grade 7s. So Unit 2 ላይ ፎከስ የምናደርጋቸው ነገሮች ላይ መጀመሪያ let me try to point those out. So በዩኒት 2 ላይ ምን ላይ ፎከስ እናደርጋለን? Microscope, use of microscope, types of microscope, cell, type of cells. ሶስቱን አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ለማስረዳት ሞክራለሁ. Cell type of cells will be on the next video. Let's start. So microscope and its use. The first observation of cells was made in 1665 by the English scientist Robert Hooke. Hooke, using a microscope of his own invention, observed and named its cell. So Robert Hooke ነበረ የመጀመሪያው cell ያየው እና ያየው cell was a dead cell. He named it cellula, Latin name ነው or cell ለምንጠራው ማለት ነው. በዛለታ ጊዜ ግን he did not understand its significance. So Anton van Leeuwenhoek የሚባል, he's a Dutch merchant, pioneered the invention of one of the best microscopes at the time. So he was the first. Anton van Leeuwenhoek was the first person to observe a living cell. He was the first to observe, draw, and describe a variety of cells, including bacteria, other one-celled organisms, and sperms. So እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ማን ነው? The first observation of cell Robert Hooke ነው. The first to observe, draw, and describe a variety of cells ደግሞ ማን ነው? Anton van Leeuwenhoek ነው. So microscope ምንድነው ብለን define እናድርግ. So a microscope is an instrument that is used to observe objects too small to be seen clearly with the naked eye. Which I want to ask a question here. Unit 1 ላይ, what is the branch of biology that studies microorganisms? መጨረሻ ላይ እናገራለሁ እሱ። ካልሆነም ካላወቃችሁ try to watch the last videos. So microscope uses lenses or systems of lenses to produce a magnified image of an object under study. Microscope ሌንስን በመጠቀም የተለያዩ ሌንሶችን በመጠቀም magnified image ይሰጠናል. magnified ማለት enlarge የተደረገ ማለት ነው. So the science of investigating small objects using such an instrument is known as microscopy. So a microscope offers a chance to closely study and learn more about smaller organisms. በአይናችን ልናያቸው ማንችላቸውን organisms more study እንድናደርግ more ስለነሱ እንድናጠና ምን ይረዳናል? ማይክሮስኮፕ በጣም it's very useful. Microscope ምንለው comes from two Greek words, micro which means small and scope which means look or to see. እዚህ ጋር ማስታወስ ያለብን so summarize ስናደርገው microscope ምንለው it's an instrument which can be used to observe small objects. Microscopic organisms ምንላቸው ደግሞ microscopic የምንለው ደግሞ very small objects ማለት ነው። በአይናችን ልናያቸው ማንችላቸውን microscopic ብለን እንጠቀማለን. with the aid of microscope ብቻ ልናየው የምንችለውን ማለት ነው. So types of microscope, there are two types of microscope እዚህ ጋር ፎከስ ማድረግ ያለብን. Simple microscope ምንለው አለ, we have compound microscope. So a microscope enlarges the size of the object observed so that it looks bigger than its actual size. ቅድም እንዳልነው ይሄ ምን ይባላል? የአንድ ነገር size enlarge ማድረግ ምን ይባላል? magnification ተብሎ ይጠራል ማለት ነው. So አሁን in detail types of microscope in. So we have simple microscope and compound microscope. Simple microscope, it consists of a single convex lens that is capable of magnifying an object. ለምሳሌ አሁን ይሄን hand lens example ነው። ስታዩ አንድ lens ብቻ ነው ያለው here ሌላ የለው። compound microscope የምንለው ግን it uses two lens system at the same time. Let me show you a photo more በደንብ clearly እንዲገባችሁ. So አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት we have the eyepiece lens or the ocular lens የምንለው እዚህ ጋር, and then we have እዚህ ጋር ደግሞ ሌንሶች አሉ objective lens ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው. So ሁለት ሌንስ ነው at the same time የምንጠቀመው. That is what we call a compound microscope. So the two lens systems የምንላቸው ምንድናቸው? eyepiece lens የምንለውና objective lens የምንለው. total magnification ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? the eyepiece lens እና the objective lensን ማባዛት ነው ማለት ነው. So it's the product of the eyepiece lens and the objective lens. አሁን ለምሳሌ
አይፒስ ሌንሳችን 10 ታይምስ ነው። ኦብጀክቲቭ ሌንሳችን ደግሞ 20 ታይምስ ነው። ሶ ቶታል ማግኒፊኬሽን እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? all we have to do is multiply these two። ሶ ስናባዛው ስንት ይመጣል? 200 ማለት ነው። so the answer is 200 times magnify ያደርግልናል ማለት ነው። እና አይፒስ ሌንስ usually 10 times ነው magnify የሚያደርግልን። ኦብጀክቲቭ ሌንስ ግን 4 to 100 times magnify ያደርግልናል። ይሄን more in detail አሁን እገባበታለሁ parts of microscope ላይ። እሺ so first let's try and label the microscope, the compound microscope. so አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚባለው እዚህ ጋር it's what we call the ocular lens or the eyepiece lens ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so በዚህ በኩል ነው የምናየው ስናይ more clear ቢሆን so በዚህ ነው የምናየው። so usually magnifies 10 times ነው magnify የሚያደርጋልን በዚህ ነው የምናየው። and then we have what we call the body tube or the barrel ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ the eyepiece lens እና the nose piece እዚህ ጋር ነው nose piece የሚያገናኝልን ማን ነው? the body ተብሎ የሚጠራው or body tube or barrel ተብሎ የሚጠራው ነው ማለት ነው። ከዛ we have the nose piece እዚህ ጋር nose piece rotate ያደርጋል እና it contains the high and the low power objective። ይታያችኋል እነዚህ these are what we call the objective lens ማለት ነው። እና የተለያዩ times they magnify with different powers። አሁን ለምሳሌ low power objective የምንለው አለ እሱ አሁን magnify የሚያደርግልን 4 times ነው። we might have a middle power objective lens የምንለው ይሄ ደግሞ 10 times ነው magnify የሚያደርግልን። high power objective lens የምንለው አለ ይሄ 40 times magnify ያደርግልናል። oil immersion የምንለው አለ this ደግሞ magnifies 100 times። ይሄን page 30 ላይ መጻፋችሁ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። so የተለያዩ objective nose piece it contains the high and low power objectives ማለት ነው። ከዛ we have this one right here ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚባለው it's known as the stage ማለት ነው። so አንድ ነገር magnify ማድረግ ከፈለግን ምን ላይ እናስቀምጠዋለን? slide ላይ እናስቀምጠዋለን። ስላይዱን ደግሞ የቱ ጋር ፕሌስ እናደርገዋለን? on the stage እዚህ ጋር ነው የምናስቀምጠው። so the stage ምንለው ስላይዱ የሚቀመጥበት ቦታ ነው። እና ስቴጁ ላይ ደግሞ there are what we call stage clips። እነዚህ stage clips ልንጠቀማቸው እንችላለን ላንጠቀማቸውም እንችላለን it depends። ግን ስላይዱን in place ወይ ደግሞ እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ የሚይዝልን ነው ማለት ነው stage clip። ከዛ እዚህ እንደምታዩት ከዚህ ብርሃን ይወጣል which means there's light here። so እዚህ ጋር ያለው diaphragm ወይ ደግሞ iris ተብሎ ይጠራል። and what they use is that amount of light passing through በዚህ light የሚወጣውን አማውንቱን adjust ያደርግልናል። so light ከዚህ ይወጣል this is እዚህ ጋር ምን ተብሎ ይጠራል? light source, lamp or mirror ተብሎ ይጠራል። diaphragm iris ተብሎ ይጠራል እና ደግሞ adjust ያደርግልናል ማለት ነው light የሚሄደውን light። now two things እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን mounting እና focusing። so mounting ምንድነው is preparing a specimen for observation under a microscope። ስናስቀምጠው more like prepare ስናደርገው ያን specimen ምን ተብሎ ይጠራል? mounting። focusing ምንድነው ደግሞ more clearly specimen observe እንድናደርገው የምንጠቀመው focusing ነው ማለት ነው። so before I finish the video the question before ምንድነው ብዬ ጠይቄ ነበረ a branch of biology that studies microorganisms. so that is microbiology. Thanks for watching and please make sure to subscribe to our channel.